This time check is brought to you by Protect, freshness every day. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Partner, ang ato dayang kabukugan musugod na day og kaguba, inig edad og 30 kung kuwang ka sa calcium. Makasurpresa? Pangtiguang mani nga topic, partner. Yun na pa. Mukaon man taog sakto. Adunay utanon o gatas pagani. Siguro, igo na ang calcium nato. Sagad ko no, dili. 97% sa mga Pinoy calcium deficient. 750 mg ang daily requirement, katumbas day ini ang 2.5 glasses of milk o tunga sa kilong utanon. Kalisod man day ana. Unsa man day mahitabo kung kuwang ka sa calcium. Ang mga kabukugan murag savings account. Mahurot ang calcium ini kung dili ta magdeposito. Kung matiguang og nag-insufficient balance, mamahimong maluya, mugabok og maayo ug mamahimong osteoporosis. Ay, dili ko ana. Unsa kahay angay buhaton aron magpabiling ligon ang atong mga kabukugan. With proper diet and exercise, take Caltrate, ang #1 calcium supplement brand based on PMDI. IQVIA Solutions Philippines Incorporated, kini dunay powerful bone formula nga nag-combine sa calcium, minerals ug vitamin D3. Tabang sa pagpaligon sa kabukugan, aron padayon na paglihok paingon sa pagkaidaran. Sige na, magdeposito na ko og calcium. Aron bisan 50s na, lihok 30s pagihapon. Cholecalciferol plus minerals is the generic name of Caltrate. Caltrate, the #1 calcium supplement brand based on IQVIA PMDI data 2025. Tulong para tuloy ang galaw. Mag-Caltrate araw-araw with proper diet and exercise. Cholecalciferol plus minerals is the generic name of Caltrate. May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Vanular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimiting with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo. Let's go, Lola! Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan. Uy, buhat ako! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Scalan. Mas mutalab para sa agay, tuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan. Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na. Pag may acid, Supracid. United Home Supracid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan. United Home. Unilab yan. Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plema, ikawas! Myra Cough, Myra Cough, Myra Cough! Ubong na'y plema, hasul kaayo, maong ako nag-Myra Cough na. Ako si Charlie Pandan, dugay na kong Myra Cough. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na plema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag Myra Cough, napod mo. Ukal ang batong na plema, afford pa. Myra Cough na. Myra Cough. Unilab quality yan. Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myracough. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Bianca, na ako no kay gusto i-confess na ako. Yes, kuya. Last week, nigamit ko Silka Green Papaya Soap. Gitry lang na ako, kuya. Oh, nya na akay nabantay ang pagbago. Di lang ako nakabantay, kuya. Silang ate, si mommy, si daddy, apel mga friends na ako. In as early as 7 days, na radiant akong kutis. Tanaw nimo, giunsa ni pagkahitabo. Tanaw na ako, kuya. Tungod kay boosted ni with green papaya enzymes. And with regular use, Kitan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. with regular use, kitaan kaayo ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by para sa nakakawaw na instant baho at instant puti in as fast as 2 minutes based on test on cotton after one wash. Results may vary. Mag-Surf Powder detergent na! This newscast is brought to you by Help Stop Immunity Gap. Magsilin araw-araw. This newscast is brought to you by Help Stop Immunity Gap. Magsilin araw-araw. Uy, protect! Uy! Aoy! 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 Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection! Pag all new Protect Soap, makatabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw. Up to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga mi, tabangig protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ng all new Protect Soap. With regular use, results may vary. Bianca, na ako no kay gusto i-confess na ako. Yes, kuya. Last week, nigamit kog Silka Green Papaya Soap. Gitry lang na ako, kuya. Oh, nya naakay nabantay ang pagbago. Di lang ako nakabantay, kuya. Silang ate, si mommy, si daddy, apel mga friends na ako. In as early as 7 days, na-radiant akong kutis. Tanaw nimo, giunsa ni pagkahitabo. Tanaw na ako, kuya. Tungod kay boosted ni with green papaya enzymes. And with regular use, Kitan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. with regular use, kitaan kaayo ang Kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Maski singot laming humot sa Surf Fabcon. Surf Fabcon Fresh and Blue na ay 3 times na panagang sa bahong singot. Maong! Maski singot laming humot sa Surf Fabcon. Base sa lab test sa piniling panapon kontra sa detergent powder ra. Surf! Misis, ang Surf Bar na ay pack nga nindot. Bula! Puti! Ha! Power bula! Power puti! Ang power sa Surf Bars maayo kaayo. Power bula! Power puti! Barebang magustuhan di mo na ay power galing. Surf Bar, ibang look, same galing. Presyong wais gihapon. Surf na! Surf na! Maging wise with Surf Bar's Power Bula at Power Puti Galing with active clean technology para sa siguradong puti. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the